Tini kaisa YTF ni bisingtoi boot committee no toyei kokcha panda khlaijak kha Belonia ni Ratanpur committee hall nogo. Phaimanjak kha YTF Central GS Observer Jiten Tripura, District Vice President Subin Tripura, ex-IPF GS Dhananjay Tripura, YTF Vice President Shihanu Mok, Observer Burhan Tripura, Tripura Mothani Tangsangrok. Sumuk Assembly Constituency of Phaimanjak sini Observer sini 28 Monobongkul Silasuri edisi election candidate sini tong Jugo Songotone Observer sini tong Observer pamaham se bisas klai tini 37 Sumuk Constituency tei kaisa sang board committee khani bai rokhaijaka sini kwbangma sini songgoton motha YTF tai TW tei o bising tei je fainai edisi village committee na tei जों थानसानि मारिते बाराय खालायो जों सिनि 8टा एडिसि village जों दखल खायनाय सिबोनो जों गुसल तयै जों कक साबलायखा से कक सालाम बिसिंते बुथ कमिटि जों खामानि बिसिंतेनो जों आसा खालायो जे रिसुमु ब्लकनि जे 8टा एडिसि village दंनाय जों बोनो मथाराव दखल खायनाय बिनि साथे साथे जों थानसानि बिसे बाटारना मसु जे पहिला साखां सिनि observer साइ थांगा जे 2023 सेजिन विधान सभा जों तिब्रा मथानायबो जों 23 रे जों बाटायनाय से बाटायमानि बिसिंते जों आसा खालायो जे सिनि जे आइडियोलॉजी महाराजनि आइडियोलॉजी जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबुनो तैयैनो जों दिल्ली बाटारनाय जे नरक जुदिसो त्रिपुरा जे सरकार गठन खालामनाय होनलाय नोंसोरनि ग्रेटर त्रिपुरानि जों नंनो सरकार गठन खालामनाय सि परिस्थितिनि तैनो जों फायनाय एडिसि village committee no जों ओरैनो फुंनाय जे 587 जे बिसि दंनायनो सि द्रेसम त्रिपुरा मथाव दखल खायनाय सि मैक्सिमाम जों दखल खायना जों बाटारनाय जे 2023 मथा सारा त्रिपुरा जे कोनेक्टा नेशनल पार्टी रक सरकार गठन खालामनाया जार आबुनि बागैनो जत्त जे रिसुमुकनि आन्दारा जे दंनाय दिनि जे कोनो पार्टी खाय दंनाय बीजेपी सीपीएम कांग्रेस खाय दंनाय जत्त त्रिपुरा सन कइना जे इ नंनि न्यूज नि बिसिंते नंनि चैनल नि बिसिंते हाइदि जों ताइबायसा महाराजनि जे आइडियोलॉजी तै एक बार थानसानो मारि खायो जों सिनि त्रिपुरा साराव एकजुट खाय जों फाइट खायो सिनि त्रिपुरा सार थांनानै बागायनो जे श्री त्रिपुरा सार मानथायनो जों आरो खालामनो हामबाय आं सातरि सिमुक YTF ब्लक कमिटिनि अंगै कायसा रतनपुर मा महिनी सिमिटि कमिटि हलवा कायसा ऑब्जर्वर कक्सा पान्डा एकबा पर्यवेक्षकनि कायसा सिनि रतिने मालायमं पान्डा खलाय जाहा और फाइमानजा सिनि 7 दनसिनतिब्रा सिनि ऑब्जर्वर ताइ कायसा अंखाय 7 जितेन बबा ऑब्जर्वर आरो कायसा अंखाय सिनि 7 बनराम तिब्रा ब्रने लगे लगे सिनि नारयकिया फाइमानजा सेंट्रलनि YTF नि वाइस प्रेसिडेंट सार सिहानो ते आरो कायसा अंखाय सिनि 43 करबो ऑब्जर्वर सिनि 7 दनजय तिब्रा एक्स GS IPF तिनि ब्रक no যথেষ্ট তিনি রফাইছেন ক্লাস খালামনি बिसिंथाय जों তিনি मेला मोटिवेशन मानखा फाइनाय साला जों जे एडिसि विलेज काउन्सिल आबुनो तैयै जों प्रस्तुत मावनाय प्रस्तुत मावनाय बाय তিনি जोंबो खाओ वानसलायहा जे बाहायख्लाय बिसिनि प्लेनिं दंनाय जों बारायख्लाय सामं दांलाय सिनि जों बिसि इलेक्शन जों कप्लायख्लाय मानाय आबुन तेराव जों তিনি फ्रि डिस्कासनि बिसिंथैबो कग्लाम सालायहा तेसिनि वारियर्स रनबां कयनि मुसो जोंनि विशेष करी जोंनि प्रत्येकटा 8टा एडिसि विलेज निब्रंग जतबो तियार होय जाते फाइनाय बिसि इलेक्शन जों 8टानि 8टा विलेज जों कप्लाय खालायै जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी न जों बुसकाङो आरोबो गोरा खालायै जों बिनि चबाना लगेरनि बागै जोंनि अस्तित्व रखानि बागै जों सामख्लायनायना आं सिनि वारियरनो कबो ते नरक जोंनि नायथंनाय जत मिडिया नि भिडिअ न YTF रक आमिंहाय सामंदाय जों बुसकां सिनि सभा जों कप्लाय अंग्रा जों मोसाहाय सामं मातांनाय मोसाहाय सामं दांलायसि सिनि सभा जों कप्लाय अंनाय बुबाग्रा बिनि बायनो जों मोसा सिम्बल लागायरो जोंबो खाख्लायो जों मानथाय सप्ताहनि तनाय ओ हिसा मिसा स्किम फायमाने बाय बा बागथकिया आबनो तैयै जों बखा केबल अंगयै फायनाय पन्चायत निर्वाचन जों कप्लाय खालायो जोंनि जे ब्रंनो सुजुग सुबिदा मानथायना जे ताबो रिया हिनजावमोननि आबर्तन जों गाहाम खालाय जों सेयै लायै जोंनि बरक गामि आमसाय तंनाय सिनि सुसै सुसुरंनो ते गरिब बरक रंनो बिग्रा खांग्रा बरक रंनो जों रोमानायना आं खाख्लायो हामबाय।
ওদেরকে তো আজকে আমরা রতনপুর কমিউনিটি হলে 37 বিশ্বমুখের YTF তীব্রমথা এবং TWF এর প্রত্যেক নেতৃবৃন্দদেরকে নিয়ে আজকে আমাদের এই আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভার মূল এজেন্ডা হচ্ছে, আপনারা সকলে জানেন যে নভেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আমাদের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হতে চলেছে। তো আমরা এখানে অবজারভারদেরকে নিয়ে আজকে একটা আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছি এবং আমরা যে 8টি এডিসি ভিলেজ আছে সেখানে আমরা কি করে প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে বুথ কমিটি গঠন করতে পারি এবং আগামী দিনে যে এডিসি ভিলেজ ইলেকশনে কীভাবে জয়যুক্ত হতে পারি সে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয় মূলত। এবং আমরা আশাবাদী সামনের মাসের 1-2 তারিখের মধ্যেই আমাদের পোলিং স্টেশনের বুথ কমিটিগুলি সম্পন্ন হবে এবং 37 বিশ্বমুখের যারা তিপ্রাসা ভোটার্স আছে বা নন তিপ্রাসা যারা ভোটার্স আছে তাদের জন্য একটা সুযোগ যে আমরা ন্যাশনাল পার্টিকে ভোট না দিয়ে যারা লোকাল পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের এই তীব্রমথাকে ভোট দিয়ে আমরা প্রথম একজন তিপ্রাসাকে যাতে বিধানসভাতে পাঠাতে পারি, কারণ অনেক দীর্ঘ বছর ধরেই এই বিধানসভা কেন্দ্রে কোনো তিপ্রাসা এখানে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেনি। তো আমরা চাই যে তীব্রমথার তরফ থেকে ফার্স্ট বিধানসভাতে কেউ গিয়ে আমাদেরকে বিধানসভায় গিয়ে বিশ্বমুখের হয়ে কথা বলে এবং এটাই আমাদের মেন এজেন্ডা ছিল আজকে। তো এতটুকুই বলবো।